औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हम सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से हैं। किड्स, आज हमारी वीडियो में है अल्फ़ाबेटिकल्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए स्टार्ट करते हैं किड्स। सबसे पहले हमारे पास है ए आ एप्पल। किड्स, ए आ एप्पल। बी किड्स, बी बाबलून। किड्स, बी बाबलून। सी का कैट। किड्स, डी दा डॉग। ई एलिफेंट। F for fish। G का grapes। Kids, H a hen। I ice cream। J jug। K का kite। L line। Kids, M monkey। N nest। O orange। P parrot। Q का queen। R rain। Kids, S sun। S star। T tub। U uncle। V volcano। W watermelon। X X-ray। Y yolk। Z zebra। Kids, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। किड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।